अब मैं तिलावत कुरान पाक के लिए दावत देता हूँ। मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद अब्दुल्ला शाकर साहब, जो कि कुलियातुल कुरान बूंगा बलोचा में उस्ताद हिफ्ज़ के उस्ताद हैं और जमात के नामवर नात खां आलम दीन मौलाना ताजुद्दीन शाकर साहब के साहबजादे भी हैं। मैं उनको दावत देता हूँ। मोहतरम जनाब कारी अब्दुल्ला शाकर साहब, मुदर्रिस कुलियातुल कुरान बूंगा बलोचा भाई फेरू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। माशाअल्लाह। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहयना इलैक। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहयना इलैका हाज़ल क़ुरआन। वइन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर। इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا
الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया खरा और खोटा अलग कर दिखाया। तिलावते कुरान पाक सुना रहे सर मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद अब्दुल्ला शाकर साहब।